Oke teman-teman, jadi kita ngisi bensin dulu ya teman-teman. Berapa orang lagi? Aki-aki lihat di sini kosong, mau ngisi di sini. Iya. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanannya lagi ya teman-teman. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe karena subscribe gratis teman-teman. Jangan lupa kalian like, comment, and share teman-teman. Sorry Pak, pelan-pelan Pak, ketinggalan Pak. Atas Pak. Oke bro, jadi kita lewat jalur Mekarta bro.